Bueno, uno, dos, tres, probando, uno, dos, tres, probando, probando. Bueno, pues bienvenidos sean al stream del NVIDIA a ver qué onda con ellos. A ver si me sorprenden con las nuevas tarjetas de video 30, 80, 90, 30, 80, 30, 90. A ver qué tal están. Ahorita lo van a poner en el Twitch. Y a ver qué tal. A ver qué tal esa madre. Vamos a eliminar esta publicación porque según era para probar. Un minuto. Vamos a eliminar esto. Y vamos a watchar. A ver, Nvidia, sorpréndeme, cabrón. 21 días, 21 años. A ver, ¿qué es lo siguiente? A ver, Nvidia, sorpréndeme, cabrón. Ajá, no hay nada. Ajá. Oh. Welcome to my kitchen. I hope all of you are staying safe. We're going to talk about an amazing GPU today. Yeah. Modern GPUs are technology marvels. It is the engine of large industries from design, cloud AI to scientific computing. But it is the gamers and their insatiable demand that is the driving force of the GPU. Pulling their GPUs to create the largest distributed computer ever. 1 million gamers united to counterstrike the COVID-19 coronavirus. The result was 2.8 exaflops, 5 times the processing power of the world's largest supercomputer to simulate the virus. Folding at Home was able to simulate 100 milliseconds, a tenth of a second in the life of the coronavirus, and capture the moment it opens its mouth to infect a human cell. Scientists believe this is also its moment of weakness. Thank you all for joining this historic fight. We're going to talk about computer graphics and the work we're doing to push the boundaries. We love computer graphics and have advanced it incredibly in the time of NVIDIA. As the technology advanced, the expressiveness of the medium has made graphics an invaluable tool to help us understand our world, create and explore new worlds, tell stories that inspire us. From science to industry to the arts, computer graphics has made a profound impact on the world, and for that, we are privileged to have contributed. We're going to talk about gaming and the infinite ways that gaming is expanding. GeForce PC gaming is large and thriving.
Its open and rapidly advancing technology, combined with the amazing creativity of the community, makes magic. Anyone could be a broadcaster now. Add a GeForce and you have a personal broadcast station. Pros stream their practices. Experts stream tips and tricks. Friends stream to friends just to hang out. There are over 20 million streamers. Games have become a new art medium. In Minecraft, gamers can build their work of art. Machinima artists create cinematics made from game assets. Tens of millions are using games to express their creativity. Inside a computer simulation, any sport can become esport. Virtual NASCAR and F1 are already attracting top racers. Like sports, esports captures the thrill of victory and the agony of defeat, and the human drama of athletic competition. Esports is on its way to be the biggest sport. I have something special for all the GeForce gamers around the world. 4 gifts. I hope you like them, and you'll find new ways to game. Gifts? First, Regalos? big news. Fortnite is turning RTX on. Now Minecraft and Fortnite, the #1 and #2 most played games in the world, are RTX on. Fortnite will get ray trace shadows, reflections, ambient occlusion, and DLSS 2. These effects look fantastic with the art style of Fortnite. I can't wait to see a Fortnite concert with RTX on. The last one with Travis Scott was watched by 28 million people. Epic made a trailer for you. Let's play it now. Let's go! Está bien que tengan RTX, pero a ver. Oh no, todos dormidos. Coming soon, dice, no hoy. 75% of GeForce gamers play esports. Esports is a game of milliseconds. Reaction time is a combination of the gamer and the machine. Let me explain. This is Valorant. In this example, the opponent is traveling at 1500 pixels per second, and it's visible in this opening for only 180 milliseconds. A typical gamer has a reaction time of 150 milliseconds from photon to action. You can only hit this opponent if your PC adds less than 30 milliseconds. Most gamers have latencies far greater than 30 milliseconds, many up to 100 milliseconds. Today we're announcing a new esports technology called NVIDIA Reflex. NVIDIA Reflex optimizes the rendering pipeline across CPU and GPU to reduce latency by up to 50%. In September, we're releasing Reflex with our game-ready driver. Over 100 million GeForce gamers will instantly become more competitive. Valorant, Fortnite, Apex Legends, Call of Duty Warzone, and Destiny 2 will be the first to integrate Reflex technology. Esports pros and enthusiasts strive for zero latency. For you, we're announcing an insanely fast and beautiful display. A 360 Hz G-Sync display designed for esports. This display has a built-in precision latency analyzer. Just connect your mouse. The NVIDIA 360 Hz G-Sync esports displays are arriving this fall from Acer, Alienware, Asus, and MSI. We've made a video comparing gaming on a 60 Hz, 144 Hz, and 360 Hz display. You can see immediately how 360 Hz display will help you target and track an opponent. For the 20 million live streamers, we have something really cool. NVIDIA Broadcast turns any room into a broadcast studio. NVIDIA Broadcast runs AI algorithms trained by deep learning on NVIDIA's DGX supercomputer, one of the most powerful in the world. Effects like audio noise removal, virtual background effects whether graphics or video, and webcam auto-framing is a virtual camera person tracking you. These AI effects are amazing. Available for download in September and runs on any RTX GPU. RTX. Brandon and GeForce Marketing will now show you NVIDIA Broadcast. Hey everybody, I'm Brandon and I'm very excited today to talk about our NVIDIA Broadcast app. GTX, no, like many of you, I've been home a lot more lately. I've been video conferencing all day and then gaming and streaming all night, and I have a very basic webcam and microphone setup. NVIDIA Broadcast makes these things supercharged with a lot of new awesome features that really bring it out using the power of AI and RTX GPUs. The first one I want to talk about is noise removal. So I've asked my girlfriend to join me with a blow dryer here, and that distracting sound makes it very hard to understand what I'm saying. But when I turn on noise removal in NVIDIA Broadcast, you find that it's completely gone, and that blow dryer is still going. But NVIDIA Broadcast isn't just awesome audio features. There's some really exciting video features as well. Let's take a look. First up, we have the ability to blur your background, which you may notice that I need because I have a very cluttered and messy room.
But when I turn this background blur feature on, all of a sudden I get this really classy effect. And I can adjust the strength of that from low to high and everything in between. Or, if I want, I can actually replace the background altogether. Now I'm in a space station with the magic of AI. It's that easy. Okay. Or, if I want to jump into some gameplay, I can remove the background altogether and jump into some Valorant. Todo eso lo hace la tarjeta de video, para que vean. Solo lo hace la tarjeta de video, güey. Ya no necesitas tener nada de pantalla verde ni nada, güey. La pura tarjeta de video te hace todo ese trabajo. I want to zoom in to get a more personal connection with the audience. But the problem is I bounce around so much, it's easy for my head to get out of frame. With the auto frame feature, it's like having your own personal cameraman that follows you wherever you go. So, if for example, I wanted to reach over and grab my cool Valorant hat and show it to everybody, it follows me every step of the way. I just find NVIDIA Broadcast to be really exciting, as both a streamer and as someone who works from home. The ability to remove distracting noise, improve your background, and keep yourself in the center of the frame are all awesome features in one app, and I just can't wait for you guys to try it. A new form of art has emerged from gaming called machinima. Artists are using game assets to create cinematics. There's been tens of billions of views on YouTube. Most are shorts. Some are even recreating entire classic movies. It's becoming a whole new art genre. Today, I'm going to show you an app that will make these cinematics amazing. It's called NVIDIA Omniverse Machinima. It's an app built on our Omniverse 3D workflow collaboration platform. Omniverse is a universal design tool asset exchange with a viewer based on photorealistic path tracing. The engine is designed to be physically accurate, simulating light, physics, material, and artificial intelligence. We have connectors for most third-party design tools, like 3ds Max, Maya, Photoshop, Epic Unreal, Rhino, and many more. The Machinima app brings in elements and assets from games and third-party collections like TurboSquid and lets you mix and compose them into a cinematic. Creators can use their webcam to drive our AI-based post estimator to animate characters. Drive face animation AI with your voice. Add high-fidelity physics like particles and fluids. Make materials physically accurate. And then when done todo with your lo que composition and hace la mixing, inteligencia render film quality artificial cinematics with en your una RTX pinche GPU. tarjeta de NVIDIA video, Omniverse cabrón. Machinima. Beta in October. Pero, Sign up at ¿para qué quiero inteligencia artificial en una Let me show you a puta demo we tarjeta de created in a video, few cabrón? days. We started with assets from Mountain Blade 2, Banner Lord. You're gonna love this. O sea, no comprendo yo a veces lo que a veces hace NVIDIA, güey. Digo, ahora la tarjeta de video ya no es una tarjeta de video, ya es una tarjeta de video con inteligencia artificial, güey. For 40 years, since NVIDIA researcher Turner Whitted first published his paper on ray tracing, computer science researchers have chased this dream to create super realistic virtual worlds with real-time ray tracing. NVIDIA, seeing the ultimate limits of rasterization approaching, focused intense efforts over the past 10 years to realize real-time ray tracing on a large scale. At SIGGRAPH 2 years ago, we announced the NVIDIA RTX. Now 2 years later, it is clear we have reinvented computer graphics. NVIDIA RTX is a full-stack invention. RTX starts with a brand new GPU architecture, but it is so much more. It includes new engine tech and a bunch of new rendering algorithms. RTX is a home run. All major 3D APIs have been extended for RTX. RTX is supported by all major 3D tools. RTX tech is incorporated into all major game engines. There are hundreds of games in development and thousands of research papers of new rendering and AI algorithms enabled by RTX. The RTX GPU has three fundamental processors: the programmable shader that we first introduced over 15 years ago, RT Core to accelerate the ray triangle and ray bounding box intersections,
an AI processing pipeline called TensorCore. TensorCore accelerates linear algebra that is used for deep neural network processing, the foundation of modern AI. AI is the most powerful technology force of our time. Computers that learn from data and write software that no humans can. The advances are nothing short of breathtaking. NVIDIA is doing groundbreaking work in this area. You might have seen our work in self-driving cars and robotics. Computer graphics and gaming will also be revolutionized by deep learning. Let me show you some recent works and the art of the possible. The first video is a generative adversarial network that has learned to synthesize artistic genre, including photorealistic. Second is a neural network that animates a 3D face directly from voice. You require more Vespine gas. It's dangerous to go alone. Take this. The AI character can speak in any language, be any gender, and even rap and sing. Third is a character locomotion of infinite number of positions. Imagine negotiating arbitrary paths and obstacles. The fourth is reconstructing 3D from video. Imagine the possibilities. Record video, interact in 3D. Okay. This one is a deep learning model that learned the physics behavior of cloth animation. Okay. Finally, this deep learning model of ray tracing can predict colors of missing pixels, so that fewer rays need to be cast and fewer pixels need to be fully rendered. We can achieve orders of magnitude speedups. AI is certain to play a giant role in the future of computer graphics and gaming. The powerful tensor cores and RTX GPUs will let us do AI in real time. One of the first major AI computer graphics breakthroughs is DLSS. Here's the challenge. Real-time ray tracing is far more beautiful but requires a lot more computation per pixel than rasterization. So the solution is to ray trace fewer pixels and use AI on tensor cores to up-res to super-res to a higher resolution and boost frame rate. DLSS took nearly 2 years of intensive research. We built a supercomputer to train a network. The DLSS model is trained on extremely high quality, 16K, offline rendered images of many kinds of content. Once trained, the model is downloaded into your driver. At runtime, DLSS 2.0 takes in low resolution, aliased image and motion vector of the current frame, and the high resolution previous frame to generate a high resolution current frame. I think DLSS is one of our biggest breakthroughs in the last 10 years. Okay. Take a look at these images of Death Stranding, the latest game by Kojima-san. DLSS is sharper than native 4K and created detail from AI that native rendering didn't even show. And the frame rate is higher. Sí, porque lo pone en 720 y lo escalea hasta 1080 para que pueda tener más frame rate y buena calidad. Nunca lo he probado. El DSL no lo he probado. Bueno, yo no tengo un RTX. Let's look at one frame trace of a game to see the processors of RTX in action. RTX Adding ray tracing to games cabrón. dramatically increases the computation workload. Using shaders to do ray traversal and object intersection reduces the frame rate. We added the RT core, which reduces shader workload by 60%. RT core offloads the shaders by doing the ray triangle and ray bounding box intersection calculations. Using the same methodology as Microsoft Xbox, the RT core is effectively a 34 teraflop shader, and Turing has an equivalent of 45 teraflops while ray tracing. Even with RT core, the amount of time consumed is significant, so RT core and shaders have to run concurrently. Even then, 20 milliseconds is only 50 frames per second, and still a step back in performance relative to previous generations. This is where the tensor core and DLSS come in. Rendering to a lower resolution, then using AI and super fast tensor core to effectively double frame rate. Now you can get ray tracing, get high resolution, and high frame rate at the same time. That's the magic of the 3 processors of RTX. Okay. Turing was our first generation RTX GPU, combining ray tracing, programmable shading, and AI. The flagship Turing had a ton of processing power, 11 shader teraflops, 34 RT teraflops, and 89 tensor teraflops. Let me show you our new RTX GPU. Ampere is a giant leap in performance. A ver. Ampere does 2 shader calculations per clock versus 1 on Turing. Okay. 30 shader teraflops compared to 11. Y luego. Ampere doubles ray triangle intersection throughput. Ampere's RT core delivers 58 RT teraflops compared to Turing's 34.
And Tensor. Ampere's new Tensor Core automatically identifies and removes less important DNA weights. And the new Tensor Core hardware processes the sparse network at twice the rate of Turing. Sí, pues, más potente, 238 lógico. tensor flops compared to 89. Ladies and gentlemen, NVIDIA's new Ampere GPU, our second generation RTX. Okay. 28 billion transistors built on Samsung 8N NVIDIA custom process. All three processors double rates over Turing. Lo A doble. triple double. Ajá. It connects to Micron's new G6X, the fastest memories ever made. The days of just relying on transistor performance scaling is over. Yet Ampere is an incredible 2 times the performance and energy efficiency Lo doble, of Turing. lógico. At NVIDIA, we use every engineering lever to squeeze every drop of performance out of the system. From architecture, custom process design, circuit design, logic design, packaging, custom SerDes I/O, memory, power and thermal design, PCB design, software and algorithms. Thousands of engineers per generation, billions of dollars. Full stack engineering and extreme craftsmanship is the hallmark of our GPUs. Our performance, energy efficiency, and low power are all world class. And real application performance highlights Ampere's new RT core. The more ray tracing is done, the greater the Ampere speedup. Ampere RT core doubles ray intersection processing. Its ray tracing is processed concurrently with shading. And Ampere can render cinematic images with motion blur Pues sí. 8 times faster than Turing. Lo Let's take a doble. look at Ampere Lo in doble action. que un Turing. At our kitchen GTC a few months ago, we showed Marbles, the world's first fully path-traced, photorealistic real-time graphics. It was running on our highest-end Turing Quadro RTX 8000. Turing was doing 720p, 25 frames per second. Today, we're going to run an enhanced version of Marbles with even more special effects, and it is running at 1440p, 30 frames per second, over 4 times the performance. Ladies and gentlemen, enjoy Marbles at night. Lo doble de Turing el Ampere. O sea, lo doble de potencia de un Turing es el Ampere. Pues sí. O sea, nada más es duplicado el power nada más. Chido, se ve bien real a la verga. Watch it. La luz, güey. Marbles is entirely path traced. No rasterization, all real time. There are hundreds of area lights, including spherical area lights. There's no pre-baking, everything is dynamic. The depth of field is film quality and beautiful. Everything is dynamic. Diffuse GI, all dynamic. There are hundreds of rigid bodies, 80 million triangles. Materials are physically accurate, physics simulation and volumetric rendering in real time. DLSS 2.0 is doing the super resolution and AI denoising. Let's compare Marbles Turing and Marbles Ampere. You can see dramatic visual quality jump of Ampere. Marbles on Turing runs at 720p, 25 frames per second. Marbles on Ampere runs at 1440p, 30 frames per second.
more than 4 times the performance. And Ampere even did area lights and depth of field. A giant performance leap. Today's games are giant worlds, indoor and out, with photogrammetry, dense geometry, and lots of characters. Games are over 200 gigabytes and getting bigger. This is like 50,000 songs or 400 hours of streaming video. Games have pushed PC I/O and file systems to the breaking point. CPUs copy files from disk and decompress the game image. This is fine when the storage system was slow, 50 to 100 megabytes per second. Now with Gen 4 PCI Express and solid-state drives, PCs can transfer data at 7 gigabytes per second, 100 times faster. CPU copying data to memory and decompressing game images is now the bottleneck. Decompressing data from 100 megabytes per second hard drives takes only a few CPU cores. However, decompressing from 7 gigabytes per second SSDs on PCIe Gen 4 takes over 20 CPU cores. Today, we're announcing NVIDIA RTX I/O with 3 new advances. New I/O APIs for fast loading and streaming directly from SSD to GPU memory. GPU lossless decompression. And collaboration with Microsoft on direct storage for Windows that streamlines the transfer of data from storage to GPU memory. Okay. With NVIDIA RTX I/O, vast worlds will load instantly. Picking up where you left off will be instant. This is a very big deal for next generation gaming. Let me show you Ampere in action in one of the most anticipated games of 2020, CD Projekt Red's Cyberpunk. This trailer is called Scenes of Cyberpunk RTX. It shows ray trace reflections, diffuse illumination, shadows, ambient occlusion, and DLSS 2.0. Enjoy. Todos los güeyes del chat dicen descanse en paz Intel. Pues sí. Rest in peace Intel dice. Simón. Pues sí, ya los procesadores no se van a utilizar para eso. Nada más va a entrar Ladies and directamente. gentlemen, our new flagship GPU, the NVIDIA GeForce RTX 3080, powered by Ampere, second generation RTX architecture. A ver. Segunda generación de RTX. A ver la siguiente. ¿Cómo lo ponen bien pro? Pro. GDR16. Next. Dos ventiladores tienen, uno atrás y uno enfrente. Uy, está chiquito el PCB. What the fuck? The NVIDIA RTX 3080. I have one right here. Let me show it to you. A ver, sácala pues. La cocina. Ah. Uy, está ahí. It is beautiful.
Look at this. The RTX 3080. It is wonderfully crafted. It's going to look beautiful in your PC, and it lights up. Now let me tell you about some of the other exciting technologies inside. Turing used G6, the fastest memories at that time. The industry thought that was the limit. For Ampere, we had to push through that limit. Working with Micron, we designed the world's first memories with PAM4 signaling, pulse amplitude modulation, with 4 voltage levels that encode 2 bits of data each, 0001, 1011. Each voltage step is only 250 millivolts. So in the same period of time, G6X can transmit twice as much data as G6. PAM4 is extreme signaling technology, and it's just becoming used in high-speed networking. The Ampere thermal architecture is the first ever flow-through design, working harmoniously with PC chassis cooling system, pulling in cool air from the outside, flowing through the GPU, and pushing hot air straight out the chassis. To allow room for a fan to flow air directly through the module, our engineers architect a super dense PCB design that is 50% smaller than previous, while adding the bigger Ampere GPUs, HDMI 2.1, PCI Express 4.0, and G6X. There are 2 independently controlled fans. The bracket front fan pulls cool air from the bottom and pushes the heated air out through the graphics card brackets. A backside pull-through fan passes cool air over the fins of the heat pipe and directs the hot air to the top and back of the chassis to be exhausted by the system fan. The 3080 flow-through system is 3 times quieter and keeps the GPU 20 degrees cooler than the Turing design. It can cool 90 watts more than Turing. The generational leap is ultimately the most important factor of new GPUs. A significant technology advance is needed to inspire content developers to create the next level of content. Que el CPU se va a calentar un friego. Let's see how the 3080 stacks up to previous generation architectures on the Digo latest yo, graphics ¿quién usa ahorita 3080 is ventiladores en el faster than CPU para 2080 enfriar? Ti. Puro 3080 water is cooling twice the ahorita. performance of 2080 at the same price. Ampere is the biggest generational leap we've ever had. Ladies and gentlemen, NVIDIA GeForce RTX 3080, our new flagship GPU, powered by Ampere, our second generation RTX GPU architecture. Incredible amounts of processing in the shader, RT ray tracing core, and tensor core for processing AI. 10 gigabytes of G6X, twice the processing power of 2080, and at the same price, starting at $699. Uy, no mames, está bien barato. One of our most popular GPUs is the 70 series. 970, 1070, 2070 were all hugely popular. You're going to love the new RTX 3070. Faster than the 2080 Ti, the Turing enthusiast GPU priced at $1,200. Holy shit. Ladies and gentlemen, the new GeForce RTX 3070. Let me show it to you. ¿Esa es la It's a work of 370? art. 20 shader teraflops, 40 RT teraflops, La and 370 hay de 163 estar teraflops conectores de 2 tensor core for pines, AI güey. processing. With 8 gigabytes of G6, La bestia. RTX 3070 Ocho. is faster than the $1,200 RTX 2080 Ti, starting at $499, Está bien, ¿no? available in October. Está bien. Every generation, we pack in our best ideas to increase performance Está muy while bien. introducing new features that enhance image quality. Every couple of generations, the stars align, as it did with Pascal, and we get a giant generational leap. Pascal was known as the perfect 10. Pascal was a huge success and Sí. set a very high bar. It took the super family of Turing to meaningfully exceed Pascal on game performances without ray tracing. With ray tracing turned on, Pascal, using programmable shaders to compute ray triangle intersections, fell far behind Turing's RT core. And Turing with ray tracing on reached the same performance as Pascal with ray tracing off. On a technical basis, this was a huge achievement. The images are far more beautiful, and reflection and shadow artifacts are gone. But gamers wanted more. They want every generation to be more realistic and higher frame rate at the same time. So we double down on everything. Twice the shader, twice the ray tracing, and twice the tensor core. The triple double. Ampere knocks the daylights out of Pascal on ray tracing. And even with ray tracing on,
crushes Pascal on frame rate. To all my Pascal gamer friends, it is safe to upgrade now. Gracias, güey. Amazing ray tracing games are coming. Yo tengo una Pascal. Activision and developer Treyarch Sí, are launching a yo new sí Call voy of a Duty on actualizar. November 13th. It's a masterpiece and it looks Gracias, incredible. man, por decirme Their dynamic cuándo lights, es para ray actualizar, tracing, güey. shadows and ambient occlusion, DLSS 2.0, and NVIDIA Reflex super low latency technology. The last Call of Duty sold an amazing 30 million copies. Activision put together this trailer of never before seen footage. Enjoy. Adiós 1080. Adiós 1060. Adiós 10. Adiós Pascal. Adiós Pascales. Mi Pascal se va a morir ya. Ya mi Pascal va a estar afuera acá. Comprarse una 370 por lo menos. Adiós Pascal. Bienvenido el Turing. Excelente. Let me talk to you about one more thing. Several years ago, we started building the Titan, pushing the GPU to the absolute limit to create the best graphics card of that generation. It was built in limited quantities only through NVIDIA. The distribution was limited. The demand surprised us. Creatives were making 4K movies, rendering cinematics. Researchers built workstations for data science and AI. Bloggers built broadcast workstations. Flight and racing simulation fans built sim rigs. There is clearly a need for a giant GPU that is available all over the world. So we made a giant Ampere. Ladies and gentlemen, the RTX 3090. A ver, la 390. Sácala, sácala. La bestia, güey. Grande la bestia. 3090 is a beast. A ferocious GPU. A BF GPU. 36 shader teraflops. 69 RT teraflops, 285 tensor teraflops, and it comes with a massive 24 gigabytes of La G6. verga, 1500 a la It comes with a bestia, silencer, septiembre a 24. 3-slot dual axle flow-through design, 10 times quieter, and keeps the GPU 30 degrees Ándale, cooler cabrón. than the Titan Lo RTX doble. design. But there's more. The 3090 is so big that for the very first time, we can play games at 60 frames per second in 8K. A la bestia. This is insane. Because it's impossible for us to show you what it looks like on the stream, we invited some friends to check it out. Roll the clip. 8000 a 60, güey. A la verga. Hi. This is Andy and this is Tim. Woo! A ver. I've never been more excited to do anything. Oh! Are you kidding me? Oh my gosh. Oh my god. No way. This is incredible, dude. This is amazing. Oh, The resolution on this is silly. My god. You can see wear and tear on the treads. Look at this. Why is it so detailed? All right. Move fast and shoot things. this is 8K, sir. I can see everything. Oh, I need to shoot you though. Not a whole lot of people have seen something like this. This is so realistic. I feel like I'm really in battle. 8000 This is insane. Die, I want to look at the 8000 pretty things. píxeles, There we güey. go. Dude, the ray 60 tracing is FPS insane on y this. These are the RTX sizzle on, reels güey. that you see. This is basically hacks. And then it's like, it'll never look like that. But it does. 8K, güey. I'm like looking 8K, across the 60 vistas, the frames grand per second vistas con that are happening right now. RTX, güey. Holy shit, look at this. This feels like a Disneyland experience. Oh, it is so smooth. It's butter. Oh, it's smooth as shit, dude. I can't believe it's not butter. I mean, this is game changing. There's no other way to put it. 8K, My mind is blown, 60 dude. FPS con RTX, güey. It's been 20 years since the NVIDIA GPU introduced programmable shading. The GPU revolutionized modern computer graphics. Developers jumped on and invented clever algorithms, like shaders that simulate realistic materials, or post-processing effects for soft shadows, ambient occlusion, and reflections.
Developers pushed the limits of rasterization beyond anyone's expectations. Meanwhile, NVIDIA GPU processing increased a stunning 100,000-fold. Gaming became a powerful technology driver. Gamers grew to billions, and gaming pushed into all aspects of entertainment and culture. If the last 20 years was amazing, the next 20 will seem nothing short of science fiction. Today's Ampere launch is a giant step into the future. This is our greatest generational leap ever. The second generation NVIDIA RTX, fusing programmable shading, ray tracing, and artificial intelligence, gives us photorealistic graphics and the highest frame rates at the same time. Once the holy grail of computer graphics, ray tracing is now the standard. And Ampere is going to bring you joy beyond gaming. NVIDIA Reflex to improve your response time. NVIDIA Broadcast turns any room into a studio. And Omniverse Machinima turns you into an animated filmmaker. We are super pleased with 3070, 3080, and 3090, the first three members of the Ampere generation. You're going to feel a boost like never before. I can't wait to go forward 20 years to see what RTX started. Homes will have holodecks. We will beam ourselves through time and space, traveling at the speed of light, sending photons, not atoms. In this future, GeForce is your holodeck, your lightspeed starship, your time machine. In this future, we will look back and realize that it started here. Thank you for joining us today, and to all of our fans for celebrating the arrival of Ampere. Ampere, cabrón. Pinche Ampere está pero a la bestia, güey. Pero 2 veces que una 2080 Ti, güey. Y ahora dijo el vato, ahora sí ya actualicen sus Pascals, güey, porque los Pascals ya son una huevonada. Y yo tengo una Pascal, güey, ahorita lo traigo. Traigo una 1070. No, hombre. Le van a bajar de precio las Pascals a todo lo que da. Pues ni modo. Ya son 4 años que han pasado de las Pascals. Ya son desde hace tiempo ya son tarjetas de video ya de que terminan su vida. Ok, del 2016, 17, 18, 19, 20, mínimo 4 años. Unos 4 años para poder cambiar tarjeta de video, por lo menos, o 5, no, 4 o 5. Ahorita ya está demostrado que son 4 años para cambiar video card porque le ponen tecnologías nuevas. Esta madre. Ahora mi pregunta es, ¿y AMD? ¿Qué va a hacer AMD? ¿Cuál será la competencia de la 380 y la de 90 y la de 370? Los precios están bien, no están nada mal. Tienen el mismo precio de los ¿cómo se llaman esa arquitectura? Tienen los mismos precios de las Turing, todas. Bueno, no tienen los mismos precios. Y haz de cuenta que hace realmente obsoleto, totalmente obsoleto a los Turing. O sea que ya las RTX 20, 60, 70 y 80 van a estar más baratas porque ya las se van a deshacer de esas. A pesar de que estas que van a entrar nuevas, pues ya van a reemplazar a esas Turing. Perdón, sí, a las Turing nos van a reemplazar. Completamente van a ser reemplazadas por las Turing. Y las Pascals, definitivamente las Pascals ya valen gorro, güey. Las Pascals ya no van a ser de ahorita para usar.
La segunda generación de las RTX es lo doble que una Turing y el mismo precio. O sea, no le subieron de precio a los que tenían anteriormente con las Turing. Buena oferta, excelente. Que siga así. Y pues, a ver. Ahora mi cosa es actualizar a la 370 estaría muy bien si es que yo quiero jugar o algo con RTX. Definitivamente yo no he jugado nada con una RTX. No he visto yo cómo son las RTX, así presenciarlas, pues verlas enfrente. Pero si yo puedo agarrar una 370 o la 2060 bien barata, porque supongo que le van a bajar mucho de precio, pues yo estaría bien que actualizarme de esa a la 2060 por lo menos. O agarrar una 370, aunque me cueste un dineral. Fíjate, la 370 va a estar aquí en $500, serían casi de 1000 pesitos. Es mucho, güey. ¿Cuánto viene siendo 3000 pesos? $150. Con $150 me conseguí una Pascal, una 1070 por lo menos. $150 con detallito, pero al menos lo agarré bien. Me ha servido muy bien. Ya he pasado más o menos un año entero. Completamente un año entero ha pasado am, con la 1070 y he estado muy bien con ella. Este, pues ya está anunciado, falta que lancen el producto. Estoy seguro que las RTX 2060 para arriba les van a bajar de precio porque estas Turing, perdón, estas Ampere van a reemplazar a las Turing. Definitivamente las van a reemplazar. Las Pascas ya van a ser obsoletas, güey. Por ejemplo, la 1070 que traigo instalada, que es una Pascal, definitivamente es obsoleto contra esta generación de la RTX. Yo sé que desde hace mucho tiempo la Pascal que tengo instalada está obsoleta. Desde hace tiempo yo ya sé que está obsoleta, güey. Pero lo sigo usando por lo que yo juego. Pues no es algo que yo juegue algo tan pesado. No, no es algo que yo necesite RTX ni nada. Pero si algún día necesitara ver una RTX, pues tendría que comprar una 3070 para no estar batallando, ¿no? Lógico. Está bien. Y ahora la cosa es, ¿qué va a hacer AMD? ¿Qué va a ofrecer AMD? ¿Qué hay con AMD? La siguiente generación del 2021, la base, la base para jugar ahorita va a ser 4K. 4K con 60 es base ya, ya definitivamente. El 8K en 60, güey. Eso va a ser hasta el 2024, 25 por lo menos. 4K 60 4K en 60 frames per second por lo menos. Base, como algo base. Es ya hoy, en este día. Y el siguiente año también es base, mínimo. Nombre, está cabrón. 4 años, 4 años que revolucionan las video cards. Bueno, pues ya termino este stream. Lo apago, nomás quería estar viendo, teniendo las reacciones de la
370, 80 y 90. Pues en sí mi reacción completa de estas, pues está bien. O sea, es un reemplazo para las Turing. Muy buen reemplazo, mismo precio. No aumentó, sigue estando igual. Está excelente. Muy bien, pues se me hizo bien. O sea, imagínate tener una video card que sea lo doble de lo que habías comprado anteriormente. Está más que perfecto, man. Fíjate, la que yo tengo instalada sería casi más de lo cuatriple de lo potente, man. O sea, no ha pasado tantos años como para que realmente revolucionaran la tanta cantidad de performance que pueden incrementar. Muy bien. Mi reacción completa para estas video cards nuevas que van a entrar en esta generación ha sido muy buena. Solamente hay un detalle con el Airflow. Ah, caray, me llegó correo. ¿De qué será? Ah, del Avengers. Nada más eso. Sí, estaba watchando que, de hecho creo que le tomé una foto. Ah, esto es lo que quería ver, esto se me interesó. Esto sí me interesó leerlo, lo voy a guardar. Que definitivamente ah, ya nos vamos a deshacer de la CPU y de la memoria para que transfiera toda la información directamente de la tarjeta de video aquí. Este en 4 se compress 2. Sí, se supone que el PC Express que es la generación 4 o sea, la versión 4 de la PC Express ya no va a ser necesario que utilice procesador y memoria para transferir toda la información directamente a la tarjeta de video. De hecho, este ciclo que está aquí, este ciclo que está mostrándose en este momento, este ciclo es la que está ahorita en este momento, la de 3.0. La PC Express 3.0 es la que está utilizando ahorita en este momento. Es como obtener los datos de lo que tenga dentro del disco duro al NIC, transferirlo directamente a la memoria, de la memoria transferirlo directamente al puerto PCIe, a la tarjeta de video y luego a la memoria. O sea que todo lo que se carga de las texturas y toda la información del juego va así: va al procesador, luego memoria, de la memoria se transfiere otra vez aquí, procesador, se va a la PC Express, de la PC Express usa la tarjeta de video y luego a la memoria de la tarjeta de video. Este ciclo es la que estamos ahorita en este momento, que es la 3.0, que es la PC Express 3.0. Esta es la base que tenemos ahorita. La 4.0, la siguiente generación de PC Express con las tarjetas de video estas que van a lanzar, ya no van a ser necesario hacer este ciclo. El ciclo va a ser la siguiente: es el disco duro, del NIC, del PC Express, y del PC Express va aquí al video card y luego a la información de la memoria de la tarjeta de video. Y esto ya va a ser obsoleto completamente para la 4.0. En pocas palabras, esto que está aquí ya no va a generar más potencia y ya no va a generar más calentamiento. Técnicamente debe ser así. Entonces va a estar más frío lo de aquí, el procesador de la memoria, y va a estar más libre la memoria RAM, supongo. Ya va a consumir más RAM la tarjeta de video.
Supongo que así va a ser. Entonces la transferencia de datos de la información que te va a cargar de un juego va a ser directa a la video card con una PCI Express 4.0. Fíjate, y va a ser más potente, más información, va a estar más cargada, más rápido, va a cargar en chinga, güey, en potente. En segundos te va a cargar, en segundos. Ya no es necesario procesador de memoria para que te haga todo este trabajo, güey, porque este es el bottleneck. Este se va a hacer ahorita es el bottleneck de este momento. Y ahora ya no vamos a necesitar esto para que te cargue los juegos, por lo menos, así tengo entendido. Es para la información que te va a cargar de la información de los ads y todo ese desmadre, te lo va directamente a la video card. No necesita esto ya en este momento para la PCI Express 4.0. Mi pregunta es, ¿cuándo va a haber motherboards con este estándar, güey? Híjole. Pues yo ahorita en este momento estoy usando este ciclo que es la 3.0. Estoy usando la 3.0 ahorita en este momento. Y la siguiente, la cuarta, la 4.0 PCI Express va a ser muy buena. Ya no va a ser procesamiento aquí, sino va directo a la video card y a la memoria de la video card, la 4.0. Ok, muy bien. Tengo entendido que así va a ser la PCI Express 4.0 con las SSDs, con las SSDE, no las HDD, no, las SSD. Esa es la siguiente generación de gaming. Formación va directo a la video card y ya no necesita esto. Esto va a estar obsoleto. Ahora otro detalle también que observé de estas tarjetas de video. Vamos a poner la 380 cooling. ¿Dónde está dónde está la gráfica esa que ando buscando? No, Airflow. El Airflow. ¿Dónde está esa gráfica? No la encuentro. A ver, busco la 390 Airflow. Era esto lo que quería ver. Esta es la información que quería watchar. ¿Dónde está? Aquí está. Y pues está chiquita la imagen y toda una grande. Y toda una imagen grande. Anda, ok. Vamos a borrarla y vamos a analizarla bien. Ok. Se supone que estas... no quería abrir esto. Esto no era lo que quería abrir. Se supone que el enfriamiento de las 390. No, este es el enfriamiento diseñado por ellos, que es, bueno, no es un enfriamiento diseñado por ellos, sino es el enfriamiento que va a entrar el día del todo. Este es el estándar de una caja, lógico, ¿no? Sí, el aire entra por aquí y sale por atrás, ¿no? Ahora, mi preocupación es esta. La preocupación que yo tengo es la siguiente. Esta área de aquí, como bien saben, toda esta área que está aquí arriba, está la CPU, está el procesador, que es el CPU, y la memoria RAM, la RAM, ok. Bien, lo pongo más grande, ok.
Ok. ah, el aire frío va a entrar, lógico, entra de enfrente, ¿no? Este, yo lo tengo así, lógico. En todas las cajas, el estándar es así. Aire frío, aire caliente, por atrás. Ahora, en unas video cards de hoy, el aire frío entraba y te extraía el calentamiento, te lo extraía en esta área, toda esta área. Pero no hacía esto. Todo esto no lo hacía. Esto no se lo aventaba. ¿Ok? Ahora, con estas RTX 380, las 90 también, 380 y la 90, el calentamiento lo va a expulsar hacia acá. Y esto es lo que mucha gente ahorita está viendo. Que esta área se va a estar muy caliente. Va a entrar el aire caliente al procesador y la RAM. Al procesador especialmente del CPU. Y es lo que mucha gente dice, que el CPU va a morir. Pues todos los que están utilizando aire para enfriar su CPU, aire, todos los que usan aire para enfriar el procesador, definitivamente va a estar muerto. Porque digo yo, ¿quién usa aire ahorita en este momento? ¿Quién usa aire para enfriar su CPU? Nadie. Solamente equipos viejísimos. Pero ahorita, en este momento, el CPU está enfriado con water cooling, con enfriamiento líquido, que es con tubería, ¿no? Lógico. Entonces, requerido tener water cooling. Water cooling. Definitivamente utilizar water cooling para estas madres, porque si usas aire, cabrón, esta chingadera se quema, güey. Esa fregadera se va a calentar si usas aire. Si usas water cooling, pues no vas a tener ningún pedo, güey. Pero si usas aire, esto de aquí que se va a entrar va a estar calientito y va a estar peor para el CPU. Supongo que tengo entendido eso. Enfriamiento líquido para el procesador va a ser ya requerido. Requerido. O sea, va a ser ya. La norma de hoy es tener water cooling ya. Definitivamente para estas RTX. Ahí está. Entonces, si usas aire para tu procesador, dile adiós a tu proce por el calentamiento que va a entrar con estas RTX. Sí, pues es que esto, yo no sé por qué hicieron esto. Deberían de haber mandado el aire a otra parte. Bueno, pues ahí está el análisis completo de estas. Sí. Water cooling, pues yo no uso water cooling, la verdad. Uso aire todavía. Si voy a poner una RTX 2080, por lo menos, voy a tener que actualizar el enfriamiento de mi procesador y posiblemente un PCU nuevo, porque hablando de eso, no hablaron del conector de 12 pines. Que yo recuerde, no hablaron de eso. No. Solamente mostraron las tarjetas, pero no hablaron de el nuevo conector de 12 pines que van a necesitar. Y si vi que tenía un conector nuevo que yo recuerde.
De hecho, déjalo, pongo aquí. El conector de 12 pines. Ay, ¿por qué está así? Necesito ver la presentación, creo que todavía no la ponen. A ver, déjalo, refresco la imagen. Vamos a hacerle refresh. No, necesito ver lo que mostró. A ver, videos. No, no, esto no es. 36 minutos con 40, creo que este va a ser. A ver, no, nada más es el countdown. Bueno, total. Déjalo checo en YouTube a ver si está. RTX 3090 review. No, 30.000 review. Creo que es este. Ok. De toda la presentación que hicieron, no mostraron el nuevo requerimiento de la power supply, que es utilizar un conector nuevo. Eso es lo que observé. A ver si lo encuentro. Estoy buscando los diseños de las tarjetas de video. A ver. Por ejemplo, aquí, en esta sección. A ver, déjale abajo aquí. Chequen. Ponen los ventiladores, ¿no? Lógico. Pero hay un detalle que no mostraron. Ahí está el PCB, ¿ok? Aquí está el PCB. Aquí está el conector. Ahí está el conector de 12 pines. De hecho es vertical. El conector es vertical. Y es el de 12 pines. No hablaron del nuevo conector. Muy mal punto. Ahí está el conector. No hablaron de el nuevo conector de 12 pines que va a requerir esta fregadera. Aquí está el diseño, pero no muestran exactamente dónde está el power connector. En dónde se conecta esa fregadera, quién sabe. Por acá al lado del lado superior no hablaron para nada del conector nuevo de 12 pines que va a requerir estas chingaderas, güey. Miren, chequen esto. Aire frío, aire caliente por atrás. RAM, procesador, muertos, güey. Se van a calentar mucho, güey. Yo no sé por qué decidieron hacer esto, güey. Pero bueno, total. Sí, esto definitivamente el proceso de la RAM lo van a matar. Ok. Ando buscando el otro diseño de la 370. Esta es la 380. Ok. Esa es la 380. Pero la 370. A ver si encuentro el diseño de la 370. Lo encuentro. Lo busco. No, la 370. Creo que aquí está. Ok, mira. Aquí está la 370. Bien. Pues sí, es la más bajita, ¿no? Pero si se dan cuenta, déjale tomo una foto. Van a ver algo que no hablaron, van a ver algo que no hablaron definitivamente en la presentación. Hay algo que no hablaron en la pinche presentación que a veces me da un poco de coraje.
esto de aquí. Esto, si se dan cuenta, es otro conector nuevo. Es el de 12 pines. 12 pin. Este conector es PCI Express. Es de 12 pines, diseñado por NVIDIA y no es PCI Express estándar. O una de dos, vas a requerir una nueva fuente de poder o vas a necesitar un adaptador de 2 pines de 8 pines a 12. Supongo que va a ser así. Hay dos cosas que van a cambiar. No, tres cosas. Son tres cosas que van a ser requerimientos mínimos. Tres cosas. El primer requerimiento que vas a necesitar para las RTX, estas 370, es enfriamiento líquido para tu procesador. Water cooling. Water cooling CPU. Este es el primer requerimiento que vas a necesitar en una caja. Necesitas tener tu procesador con water cooling. ¿Ok? De esta tarjeta de video no necesitas water cooling que yo estoy viendo, porque supongo que el calentamiento sale para otra parte que no es por ahí a la caja, ¿no? Pero pongo la otra foto para que nadie se confunda. Ok. Vamos a poner el diseño de la 380. ¿Dónde está? Ok, aquí está la 380. Bien. Déjale tomo una foto. Bien. Vamos a pegar esto. Ok. Y vamos a... Ok. Ya. Si vas a agarrar una 380, definitivamente hay tres actualizaciones que tienes que tener. ¿O son tres o son dos? No recuerdo. A ver. Water cooling es una. La segunda es la fuente de poder, porque van a consumir bastante corriente. Y creo que sería todo. No. El otro requerimiento posiblemente sea la PCI Express 4.0. Ajá, son tres. Ok. La primera, vas a tener que tener definitivamente, y vas a tener que tener no es de forma forzada, pero requerimiento, water cooling, enfriamiento líquido. Vas a necesitar water cooling para tu CPU, para tu proce. Esto es mínimo para que tu procesador no se caliente con esta madre que está aquí, porque le va a expulsar el aire hacia el CPU y la RAM. Estos dos van a calentarse por el calor que va a ofrecer hacia afuera de la tarjeta de video. Entonces, water cooling CPU, la RAM no creo, pero bueno, total, la RAM yo creo que no se calienta demasiado. Ya tiene ya tiene sus enfriamientos. Menos que le pongas airecito, ¿no? Lógico. Ok. Este es un requerimiento que necesitas para tener esta cosa pegada a la caja. La segunda es el segundo requerimiento, tener actualizado la máquina para estas. Tienes que usar un nuevo PCU para el conector de 12 pines. 12 pin. Ok.
que por cierto no hablaron para nada de este conector. No hablaron de este conector. De hecho, no platicaron para nada. Solamente mostraron los diseños, mostraron los conectores, que son diferentes. Esto hace requerir una de dos. Una fuente de poder nueva para los pin o un adaptador. Pero vas a necesitar una fuente de poder que te soporte por lo menos estas RTX. Porque van a comer corriente, mucha corriente. Esa sería la segunda actualización que vas a necesitar para la 380. Y la tercera actualización que viene para estas o que necesitan es la PCI Express, PCIe, la versión 4.0. Ok, este conector, supongo que eso va a ser requerido después para, no sé si haya Mario World con este PCI Express, pero va a ser requerido para aumentarle un poco más la velocidad de transferencia de la información directamente a la video card sin necesidad de utilizar procesador y memoria. Pocas palabras, vas a necesitar una nueva Mario World. Una nueva Mario World con PCIe 4.0. Esta sería la tercera actualización que tenías que obtener para aumentarle un poco más de banda ancha a la 380. ¿Okay? El water cooling de procesador es requerido, forzado, pues. Necesitas tener procesador con water cooling para usar una RTX 380. Ahora, la fuente de poder, si tienes una fuente de poder bien buena, pues no hay problema, pero no vas a necesitar un conector nuevo de 12 pines que van a ofrecerte esta, según va a venir ya en la caja. Supongo que en la caja, cuando compras esta madre, te van a requerir a llevar los 12 pines para utilizarlo, pero si necesitas una fuente de poder más potente para que te pueda jalar. Y la tercera actualización, que sería del futuro, sería la PCI Express 4.0, que sería una Mario World nueva. No puedo creerlo. Yo no sé por qué hacen esto, la neta. Yo no entiendo por qué hacen esto. ¿Por qué nos forzan a movernos, güey? ¿Por qué forzan a veces a los consumidores a movernos de otras cosas? Es lo que a veces me caga de estos cabrones de la NVIDIA, que te ponen un producto para tener ciertos requerimientos y actualizar tu setup, güey. O sea, entra una nueva video card y te quieren hacer forzar a actualizarte. Sí, en definitiva, para la 380 vas a necesitar enfriamiento líquido del CPU, fuente de poder posiblemente, porque van a tener un nuevo conector de 12 pines. Un nuevo conector de 12 pines. Ya no va a ser los conectores de PCI Express del de 6 y el de 8, que tengas dos, no. Va a haber un adaptador para esas hacia 12 pines que van a ser para las RTX 380. Y si quieres tener la gran potencia
de la transferencia de datos de la SSD directamente a la video card es la PCI Express 4.0, lo que significa es una nueva tarjeta de madre. Ay, güey, mames, cabrón. ¿Por qué tanto desmadre hacen estos cabrones? ¿Por qué? Chale. Ahora, AMD, por favor escúchame, AMD. Escúchame, AMD, escúchame. Haz algo que no requiera todo esto, por favor. Danos algo que nos ofrezca la misma performance de la 380. Que no sea de 8K, por lo menos 4K de 60. Algo muy potente, muy chingón y potente. No sea chingón y muy potente. Igual a una RTX 3080 que te ofrezca el mismo performance. Y que no requeramos enfriar nuestro procesador con water cooling. Que no requeramos otro fuente de poder con 12 pines. Y estoy seguro también de la Mario PC Express sería opcional. Para mí esto es opcional. La PC Express 4.0 sería opcional para mí. Pero si AMD viene con esta madre que sea igual a una 380 de performance, sin RTX, sin Ray Tracing, sin nada, que no necesite actualizaciones como estos dos, yo me compro una AMD, la neta. Yo compraría una AMD si no requeriría todo esto que está aquí para las 380. Créeme, yo compraría una AMD si no requiero todo esto que sea la misma cantidad de performance y frames de la 380. Eso es lo que AMD debe de trabajar y lo que AMD debe de dar y ofrecer. Yo compraría una AMD para eso. Pero quién sabe qué pedo. Bueno, ya. Dejemos esto. Tengo que ir a desayunar, a comer. Son las 10:20. Ay, güey. Mamadas, güey. A veces mamadas, cabrón. Pinche envidia, cabrón. Estás culero. Pero bueno. Ya termino con esto y nos vemos otra vez.